duhagaze dusenge. Unikubali kwa kusimama sote. Data uhoraho nyene ingabo, Baba Bwana wa majeshi, Mana yacu kandi mwami wacu, Mungu wetu tena mfalme wetu. Nguyu wa mwanya mwiza w'ijambo ryawe. Ndio huyu ule muda mzuri wa Nguyu wa mwanya w'amakuru y'ijuru. Ndio huyu muda wa ninde ukwigisha abandi bantu. Na nawezaye kufungisha hatabayeho imbabazi zawe, kama hakuna rehema zawe, hatabayeho puissance zawe, kama hakuna mamlaka yako, hatabayeho malaika bawe, kama hakuna wa malaika wako, ninde ukwemeza abantu ibyawe. Na nawezaye kuhakikisha watu, hatabayeho mwami uhoraho nyene ingabo, kama hakuna Mungu, ninde umenya ibyo abwira abantu. Na nawezaye kujua mambo yako, hatabayeho kumurikirwa n'ububasha bwawe, kama hakuna kuangaziwa, ninde uvyumva akazobibika. Na nawezaye kusikia na kuhifadhi, hatabayeho ubuntu bwawe, hatabayeho imbabazi zawe. Mana turaguhaye kazi, turaguhaye kazi. Waravuze ngo abantu babiri cyangwa batatu bazoba ariho bari, Mana nguzobana nabo, kandi ibyo bazosaba uzobibaha. Twaje gucibare cyawe, twaje kunywana nawe, twaje uhoraho nyene ingabo, twaje papa uhoraho Mana y'ijuru n'isi. Turaguhaye kaze mwana, reka ubane n'ishengero ryawe, reka ubane n'ubwoko bwawe, reka amavuta y'Imana abe hano. Turisabiye amavuta yo kumva, turisabiye amavuta yo kuvuga, ibisigaye ishimwe ribi ryawe, icyubahiro gitahi wawe, n'izina rya Yesu, amen. Kaze mwicare, Imana ibaheze. Karibuni mketi na Bwana wabariki. Mungundire mbaramutse amahoro y'Imana mwese. Munikubalieni wasalimu amani ya Bwana. Ndumva nishimira Imana cyane kukubona ngaha. Najisikia kushukuru Mungu kwa ajili ya kukuona hapa. No munsi tugiye kwiga ijambo riri très important cyane. Leo tunaenda kuzungumzia neno ambalo ni muhimu sana. Nasanze amajambo y'Imana yose akomeye. Nilikutana maneno ya Mungu yote ni muhimu sana. No munsi tugiye kwiga umuhamagaro. Leo tunaenda kugusia wito. Tugiye kuyaga ku muhamagaro cyane. Tunaenda kuzungumzia kuhusu wito. Ndumva saba Imana. Najisikia kuomba Mungu kugira ngo ishoboze kwigisha umuhamagaro ku buryo umuntu wese awumva neza. Ili aniwezeshe kufundisha wito kwa hali kila mmoja ataweza kuelewa. Umuhamagaro twese twamatuwumva. Wito sote tunakuwa tunausikia. Abamaze gushika mu ishengero turawuzi. Wenyewe wameshafika kanisani mwa Bwana tunaujua. Ariko turashaka kubitahura mu bundi buryo, mu bundi buryo. Lakini tunahitaji kuelewa kwa kiwango kingine. Umuhamagaro ku bantu bo mwisi ntibabyumva. Wito kwa watu wa kiulimwengu hawaelewi. Bazi ko ngaha mwaje ngo tubaha amahera bamwe. Wanadhania kama hapa mmoja umekuja ili tuwapatie pesa. Abandi bazi ko ari business turimo. Wengine wanafikiria kwamba ni biashara ambayo tumo ndani. Kandi hari ababikora nka business nyene. Tena kuna wenye wanafanyaga kama biashara. Abandi bazi ko ari cooperative yabo. Wengine wanadhani kama ni shirika yao. Abandi bazi ko ari societe. Wengine wanadhani kama ni kampuni. Ariko nkundire mbanze nkubwire ko ishengero ryavuye mu mutwe w'Imana. Lakini nikubali nikwambie kwamba kanisa litoka katika fikra za Mungu. Kandi Imana yifuzaga ko ishengero riba umugambi wo kurindwa, ritabiri niryo gukoreramwe ibindi bintu. Na tena Mungu alipendelea kwamba kanisa liwe mpango wa ulinzi, isiwe kitu cha kufanyia mambo mengine. Ikindi ishengero Imana yagomba ko riba umuryango w'imiryango. Kingine Mungu alikuwa anapenda kanisa ifanyike kuwa jamii ya majamii. Wakuze ari ntabwa amererwe neza. Mwenye alikomaa akiwa ametupiliwa aweze kufanikika. Wakuze yashizwe ku ruhande n'abavukanye agira abandi bavukanye. Mwenye alikomaa akiwa ametupiliwa na ndugu zake apate ndugu. Wakuze ari impfubyi agire umuryango. Mwenye alikomaa akiwa yatima apate jamii. Kuchifuza c'Imana. Kwa nia ya Mungu. Imana itegura ishengero. Mungu akikaliandaa nk'umugambi wo kurindwa kama mpango wa ulinzi. Iritegura kandi nk'umugambi. Pia akaliandaa nk'umuryango w'imiryango. Kama jamii ya majamii. Mankundira tugakomera amashyi Imana yo mwisho. Tupiga makofi mengi Mungu wa mbinguni. Ndumva no kuganiriza ku muhamagaro rero. Nasikia kwa ni kuzungumzia kuhusu wito sasa. Ariko reka nkubwire ijambo Yesu yavuganye gahinda. Lakini cha kwanza nikwambie neno ambayo Yesu yavuganye nunu. Au mwenye niweza kuzungumza kwa uzuni. Matayo 9:37. Matayo 9:37. Ndashaka uhiyumvire ko gatoyi. Nataka upafikirie kidogo. Matayo 9:37. Matayo 9:37. Maze Yesu abwira abigishwa biwe. Alafu Yesu Kristo akamwambia wanafunzi wake. Ibi yabivugaga babaye cyane. Aya aliyasema akiwa na huzuni. Ati vyimburwa ni vyinshi. Akasema funo ni mengi. Ariko abayimbuzi nibo mbona menga ni bakeyi. Lakini watenda kazi ni wachache. Abwira abigishwa. Ndipo aliwaambia wanafunzi biwe wake. Ati vyimburwa. Eti mavuno. Abitavye umuhamagaro. Wenye wameitikia wito. Yahaye umuhamagaro. Wala ambao alipatia wito. Ni bakeyi. Ni wachache. Kandi vyimburwa ni vyinshi. Ilitenda mavuno ni mengi. Kuyandi majambo bawitavye vya vrai ni bakeyi. Kwa maneno mengine wenye waliitika kwa ukweli ni wachache. Kandi abategereza
guhinduka bari benshi, na tena wenyewe walikuwa wanatakiwa kugeuka ni wengi. Na nifuje kubanza kuvugana nawe iri jambo. Nilikuwa napenda nizungumze na wewe kwanza neno hili. Ariko mbanze kuganiriza kumuhamagaro. Lakini acha kwanza nikuzungumzie kuhusu wito. Kuyaga. Niweze kujadili kuongea kwa lugha yenyewe naweza kaelewa. Je, mbona umenga ni invitation Imana iduha? Mimi naona kama vile ni wito ambao Mungu anatupatia. Ndavyikuniyamamagaye ntaravyitegaga. Nikitizama mkisi mimi aliniita na nilikuwa nabitegemea. Naravyamamagaye narifise programme na gahunda nateguye y'ubuzima bwanjye. Na nikatizama jinsi gani aliniita na nilikuwa na ratiba na program ambayo andaa kwa maisha yangu. Ni invitation Imana itegura. Ni wito ambao Mungu anatayarisha. Kandi kukiva mu nda ya mama wawe barabiteguye. Na tena kutoka tumboni mwa mama yako Mungu anakuwa ameshawitayarisha. Gusa mu myaka runaka ishobora kuguhamagara ukiri muto ikaguha invitation ukiri muto. Mukishara kuyiguhukuze nka jewe yayimaye nkuze ya 35. Ila kwa miaka fulani anaweza kupatia wito wako unaitika ukiwa na umri mkubwa au nakuita ungali mtoto mdogo. Kama mimi aliniweza kuniita kwa umri mkubwa. Ni invitation uhabwa ni Imana. Ni wito ambao unapewa na kugira ngo igukure mu bwami bw'isi bwo kwa so na sogokuru wawe. Ili akutoe katika ufalme wa kulimwengu wa baba na babu yako. Akuingize mu bwami bwiwe. Akuingize kwenye ufalme wake. Kubera umuntu isi ni isakaye. Sababu ulimwengu haujawekwa. Basogokuru baraterekeraga. Kama uliona mababu zako walikuwa na abudu miungu. Baba bariko baratreta abazimu n'abadayimoni bakorana nabo bemereye ko aribo bazoyobora umuryango kugira ngo babandanye bayobora umuryango, babareke batera imbere, babareke barongorwe, babareke bagira amahoro. Nibo niko bari babayeho. Walikuwa wanafurahisha mizimu ambao walikuwa wanafanya kazi nao ili waweze kuachia wasonge mbele, waolewe, wafanikiwe kimaisha. Ndio kisa walikuwa naishi. Sasa umuhamagaro ubuje kugira ngo gukure muri kuyoborwa n'ivyo bintu. Uwito unakuna kuja kuondoa kwa kuongozwa na mambo kama hayo. Kuyoborwa n'ubwami bw'Imana. Unakunaenda kuongozwa na ufalme wa Mungu. Ubugiye mu bwami bw'Imana. Unakumengia kwenye ufalme wa Mungu. Kandi ubwami bw'Imana ugomba kubaho wejejwe. Na tena katika ufalme wa Mungu unatakiwa kuishi kwa umejitakasa. Kugira ngo uhora kuyobore, ili mwana wa majeshi aweze kuongoza, ili Bwana aweze kukutawala, uhora kuprotege, ili Bwana aweze kukulinda, uhora guhumugisha utandukanye na ya yindi bakoraga bariko baraterekeye, ili Bwana akupatie baraka ambazo ni tofauti na zile zenye wako napata wakiwa wameabudu Mungu. Itandukaniro yo migisha ni ibiri. Tofauti ya hizo baraka mbili. Umugisha wa murwanizi uburi mwibibazo uri mwingorane. Baraka za ibilisi zinakuwa ziko ndani matatizo na shida. Ubanamwo nibibazo. Unaishi ndani kwa na matatizo. Ubanamwo na madiabeti. Unaweza kuishi ndani kwa na kuibanamwo na mahoro make mu rugo. Unaweza kuwa nazo kwa na amani kidogo nyumbani mwako. Vuza umugisha w'Imana biratandukanye cyane. Nikizungumzia baraka za Mungu ni tofauti sana. Umugisha w'Imana. Baraka za Mungu. Umugisha w'Imana, Imana ibirikirishura amasezerano byagusezeraniye. Baraka za Mungu anakuwa iko na anatimiza ahadi ambazo alituahidia. Niko ndavuga umugisha w'Imana. Ninapozungumzia kuhusu baraka za Mungu. Icyambere utahura ko Imana icyambere guhara amagara. Cha kwanza uelewe kwamba Mungu kwanza anakupatia amagara meza. Afya bora. Ukamara imyaka myinshi urinzwe n'Imana. Unamaliza miaka mingi ukiwa umelindwa na Mungu. Icya kabiri Imana iguhaye umugisha. Kitu cha pili Mungu anapokupatia baraka. Iguhaye umugisha. Iguha urugo rwiza. Anakupatia ndoa nzuri. Iguha amahoro mu rugo rwawe. Anakupatia amani katika nyumba yako. Iguha umunezero mu rugo rwawe. Anakupatia furaha katika nyumba yako. Icyo ni cya kabiri Imana ikugiririye uhitavye umuhamagaro. Hilo ni jambo la pili ambalo Mungu anakufanyia wakati icya gatatu uhoraho nyene ngabakora. Kingine cha tatu ambacho Bwana wa majeshi anakifanya. Icya Imana itegura gute yo guha aho uzoba. Mungu anafika na andaa jinsi gani akupatia mahali pa kuishi. Kubaho barashizeho baragushiriyeho amarimite kata uzoshika mu buzima. Unaweza kuishi wakiwa wamekuletea mpaka kama hautakwenye. Shabu muryango wanyu ufise amarimite yaho utogera. Au familia yako yenu ikiwa na mwisho na mpaka kwenye. Imana igashingura uburimbi bwose. Mungu anaondoa mipaka yote. Imana igategura kuzogira iwawe. Mungu anapanga kuzogira n'ahandi kwako. Kandi wavutse mu muryango wa Mutoka Mbare. Na wakati umezaliwa kwenye familia ya wakina Mutoka Mbare. Wibuka umugani bakunda guca. Ukumbuke methali ambayo wanapenda. Nibari bihenda. Bavuga ngo muravuka ku myenda gapayurira igiti. Walisema mtu anazaliwa kwa kikana kina ni kweli babona umuntu avukiye mu bukene akabusaziramo n'abana be bakazazira mu bukene. Ni kwa sababu uko naona mtu anazaliwa kwa maskini anazeka kwa maskini na watoto wake wanakuwa ntibibaho. Katika Mungu hayo hakuna. Katika Mungu. Unamusishaka kukuganiriza iki? Leo hii nataka nikuzungumzie nini? Sindayaga kuguhamagara. Sinazungumzia kuhusu wito. Umuhamagaro. Wito. Nuriho kugira ku nyungu z'Imana. Nuriho ku nyungu z'Imana. Wito upo kwa ajili ya faida za Mungu. Nuriho ku nyungu zacu. Upo kwa ajili ya faida zetu. Mungu tugakomera amashi menshi. Mungu anataka kupiga makofi mengi sana. Aho niho ndiyenda kujana. Hapo ndio kwenye nataka nikupeleke. Mungu dukomera amashi cyane. Mungu tupige makofi mengi sana Mungu. Reka tubaze tuyage muri Marko 16:15-19. Acha tuzungumze kwanza Marko 16. Kugira ngo witabe umuhamagaro.
ili uweze kuitika wito. Wabanje kugira amahirwe yo kwizera Imana bya free. Unakuwa umepata bahati ya kumwamini Mungu vizuri. Ibyo nabyo bifashwamo n'Imana. Hayo nayo inasaidiwa na Mungu. Bisaba ko Imana kwiyereka. Inabidi Mungu ajidirishe kwanza kwako. Akora ibintu bikomeye kwiyereka uri mu bihe bigoye. Afanye mambo makubwa ajidirishe kwako kiwa kwenye kipindi kigumu. Ukaburi nawe uri umuntu rekonesa. Ukiwa hapo ukiwa ni mtu mwenye nakumbuka. Bisaba kandi kikora ikindi kintu kayibona neza. Inatakiwa tena afanye nyingine jambo ambalo litakufanya muone vizuri. Abantu bafite imitwe igumye nka jewe. Kwa watu wenye kuna vichwa vigumu kama mimi. Nka jewe byaratabye ko nitaba umuhamagara ariko namenye Imana. Kama mimi nilikuwa katika wito wa Mungu na nanisha muamini. Abadamu bizera vuba cyane. Wana mama wanakuwa wana imani ya haraka. Turi abagabo bakeyi. Na ndio sababu kanisani tuko mabwana wachache. Abagabo turateba cyane. Mabwana tunakawia sana. Kubera ibintu byose tubitwaza ubwenge. Sababu mambo yote tunaongoza kwa akili. Bisaba ko Imana twiyereka kenshi. Inabidi kwanza Mungu ajidirishe kwetu mara nyingi. Bisaba kandi ko tuyibona. Kingine inatulazimu kwanza kumuona. Tubonye Imana. Mpaka tunakuja tunasema tumemuona Mungu. Hama ukizera. Alafu nakuja na iyo umaze kwizera. Unapata imani, ukishaamini sasa. Uchubatizwa. Unafika unabatiziwa. Iyo ubatijwe. Ukijabatiziwa. Utangura kwigishwa kwinjira mu muhamagaro. Unafika unaanza kufundishwa kuingia katika ishengero ryiza. Kanisa lizuri. Ryigisha imihamagaro. Linafundisha kuhusu wito. Kanisa lizuri. Litegura abakozi. Linatayarisha watumishi. Karama ya afuri angize watu tu. Birambabaza. Minakuwa inaniumiza sana. Mashengero y'Imana. Katika makanisa ya Mungu. Umuntu kugira ngo abe umukorodoni yaravyiga nka. Ili mtu mweze kutengeneza viatu anavisoma kama Dani. Umuntu kugira ngo amwe umushatsi arinda kuvyiga. Ili mtu aweze kushefu nywele anaanza kujifunza kwanza kazi hii. Umuntu kugira ngo atere umuntu urushinge amuvura arinda kuvyiga. Ili mtu aweze kuchoma sindano mtu apasha kwanza kusoma. Ivy'Imana nukubijamo ngo dufise ingabire twarahamagawe. Lakini mambo ya Mungu ni kuyaingia tu hivi eti tuko na karama tu. Twategura ko abantu biga bakanga kwiga kandi bagashaka kuba barongozi yabizi. Na tukitayarisha watu kusoma wanakataa kusoma na wanataka tuwaache wao viongozi na wanavijua. Twasengera abize ngo turatoranya abo dusengera. Na tunapoombea wale ambao wamesoma wanasema eti tunachaguaga wenye tunaombea. Muganagira mbabwire. Lakini nataka niwaambie. Umuntu atemeye gutegurwa. Mtu mwenye hajakubali kutayarishwa. Ku muntu wese Imana izorungika gukora umurimo w'Imana. Kwa kila mtu ambaye Mungu ataagiza kufanya kazi ya Bwana. Azomuzeze bike. Huyo ampatie majukumu kidogo. Mungundire dukomera amashimeshi cyane. Munikubali tupige makofi mengi sana. Azomuzeze bike. Huyo ampatie shughuli kidogo. Yesu arababarira. Yesu akawaambia ati nimugende muje mu bihugu byose. Enendeni ulimwenguni mwote. Muvuge ubutumwa mubwira abaremwe bose. Mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Ubutumwa bwiza. Injili. Naje ku bwamwe bw'abayuda ariko muzogenda isi yose. Nilikuja kwa ajili yenu Mayuda lakini mwende mwambie mataifa yote. Umurongo wa 16. Mstari 16. Uzizera. Aminie. Uanziyereka kambo na karekonesa kizera. Ule ambaye nitajidicha kwake na kaniona na kanifahama kaamini. Ikimenyetso kizobereka kagiranye amasezerano yanyu azemera kubatizwa. Halama hii itaonyesha kwamba amefanya mahusiano na mimi atakubali kubatizwa. Azemera batizwe. Atakubali kubatizwa. Kandi azobatizwa nka Yesu. Na tena atabatizwa kama Yesu Kristo. Katika maji mengi. Azobatizwa. Atabatizwa. Uwo rero azoba niko kuba umukizwa. Hivyo ndo kuwa azobakizwa. Huyo atakuwa ameokoka. Kubera uyu. Sababu huyo. Azobakizwa. Atakuwa ameokoka. Uyu rero wategurwa muhamagara. Sasa huyo ndo mwenye anatayarishwa ule wito. Uyu niwe yitaba muhamagara. Huyo ndo mwenye anaitikaga wito wake. Atazizera. Lakini ambaye asiamini azotsindwa n'urubanza atahukumiwa. Azobandanye gukurikiranwa n'abadayimoni bo kwa se na sekuru n'abamugomba bose bamufiseho imigambi bazomukurikirana. Ataendelea kufuatiliwa na mizimu ya wakibambabu na wale wenye wanataka kumwangamiza watamfuata. Kuko azotsindwa n'urubanza. Sababu huyo atahukumiwa. Utazizera neza akabishiramwe amajob. Asiamini vizuri na kuweka ujanja wake. Wazotsindwa n'urubanza. Huyo atahukumiwa. Maana niduhamagaye ngo twankane. Mungu hajatuita ili tuweze tuchukiane. Imana yaduhamagaye ngo tweze ntago yaduhamagariye kwiva yanga. Imana yaduhamagariye ngo twezwe ntago yaduhamagariye kwiva yanga. Murongo wa 17. Mstari wa 17. Kandi ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera nibi ba vrai. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Bazogira amavuta yo gusenda abadayimoni mu izina ryanje. Kwa jina langu watatoa pepo. Bazoba ku karago k'Imana. Watakuwa kwenye chumba cha maombi. Bazoba mu masengesho. Watakuwa katika maombi.
bazirukana mapepo, watakemea mapepo, bazagira ubushobozi, watakuwa na mamlaka, kwirukana abadayimoni mu izina rya mapepo katika jina la Yesu Kristo, abandi bazagira amavuta ya Mwemu Yera, bazagira imihamagaro, watakuwa na imito, bazagira imihamagaro, watakuwa na miito, bazagira ingabire, watakuwa na karama, bazogira n'amabango, watakuwa hata kazi za Mungu, watakuwa na kazi za Mungu. Mungu ndiye dukomera amashi menshi cyane. Umurongo wa 18, mstari wa 18, bazofata inzoka nibanywe ikintu cica nta kizobagira na gatoya. Muyandi mazambo ububasha bw'abarozi bazobufata, wachawi watauteka. Nibashaka kuvuga inzoka, hataki kuzungumzia kusunyoka tu ya kawaida. Ni inzoka narambere araifata araitema. Mwambie jirani yako niambie hata nambere nyoka na igusa na iponda kichwa. Ariko bazofata ububasha bw'abadayimoni, lakini watateka mamlaka ya mapepo, bazohagarika puissance satanique, watasimamisha mamlaka ya kishetani. Mwibuke Paulo ko yabwishije, mukumbuke Paulo alifundisha ko ishengero rigomba gukomera mu buryo bw'impemu, kwamba kanisa linatakiwa kuwa hodari kwa hali ya kiroho, kugira ngo rirwane intambara ridatsindwa, ili liweze kupigana vita bila kushindwa, kuko abaturwanya atari bavyara bacu atari abinyama n'amaraso, sababu wanaopiganisha sio watu wa damu na nyama, sio binamu zetu. Biblia irabemera ikavuga ngo bafise ububasha mwisi, Biblia inawakubali, wanasema kwamba wana mamlaka katika Mungu, nasema kwamba ni viongozi bafise inkomezi, eti wana nguvu, ariko bafise ku bantu bo mwisi, lakini wana nguvu kwa watu wa dunia hii, abakiri mu bwami bw'isi, wale ambao ngali katika ufalme wa ulimwengu, bari mu bwami bw'isi, napazungumzia wale mwenye kwa kwenye ufalme wa dunia, territoire yoborwa n'umurwanizi, wako katika mazingira ambayo yanaongozwa na Ibilisi. Ariko wibuke kukijijwe, lakini ukumbuke kwamba yeye ameokoka, abayinje mu bwami bw'Imana, anakuwa ameingia kwenye ufalme wa Mungu. Imani harura kari muri territoire yake, Mungu anahesabu kama iko kwenye mazingira yake, kugira ubushobozi agusaba Imana, ili Ibilisi aweze kuwa na mamlaka juu yako. Aliwazi kumuomba Yobu, avuga impamvu amusabye Yobu, akamwambia Mungu na kwamba Yobu, Imana iramwemerera ati bugerageza ariko ubugingo bwe ntubufata. Mungu akamwambia mushika, lakini maisha yako usiyaguse. Kuri Yesu aravuga ngo bazofata inzoka, Yesu anasema wataishika nyoka, bazofata umurwanizi, watamshika Ibilisi. Nibanyi ikintu cica nta kizobagira, kama ni kitu chenye kinaua kitawafanya, bazobaroga ariko Imana izocinzira abakire, watawaroga lakini Mungu atatengenezea njia wapone. Biblia ngo na gatoya, Biblia ngo nacho icyo bagira na gatoya. Biblia inasema kwamba hawatafanya jambo lolote lile, ikacina mvuga ngo bazoramika ibiganza ku barwayi, na inasema kwamba wataweka mikono kwa wagonjwa wapone, bila kuwapatia dawa, abo bantu bakire, au watu wapone kubw'inkomezi z'Imana, kwa ajili ya nguvu za Mungu.